बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के खूबसूरत 99 नामों से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां ज़फ़र सलीम एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के हालात पे बातचीत हो रही है। हालात ख़राब हैं, ये सारे मामलात चल रहे हैं। 2-3 दिन से जो चीज़ें चल रही हैं वो कुछ बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारे सीनियर जो हैं मीडिया पर्सन हैं वो इस पे बयान कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल वाले भी सारी चीज़ें आप लोगों पे यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि हमारे मीडिया का जो वो किरदार है वो बड़ा मुस्बित रहा है, बहुत मुस्बत किरदार रहा है। अब बल्कि शुरू में ये बात मुझे जैसे कई लोगों को लगने लगी थी कि शायद हमारा मीडिया जो है वो बोल ही नहीं रहा यार, वो हमें खामोश कराने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह अगर इंडिया मीडिया को मैं देख रहा था तो इंडिया मीडिया वाले सब वो चीखें मार रहे हैं, उनका लापल पड़े उठ के आके वो कह रहे हैं कि जी आओ, मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जी एक मरतबा आप आ जाओ, एक मरतबा आ जाओ। पहले 3 दिन यार हम लोगों ने सब्र किया। सब्र करने का मकसद ये नहीं था कि हम लोग कमज़ोर हैं, ये बिल्कुल भी नहीं था। हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझा गया, कमज़ोर नहीं थे हम लोग। दुनिया को जो बताने वाली बात ये है ना कि हम लोग मुसलमान हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम का नाम सलामती, इस्लाम का जो मतलब है, मैं जो चाहता हूँ इस्लाम का जो मतलब है वो सलामती वाला दीन है। तो हमारे दीन का मतलब ही सलामती है यार, तो इसलिए हम लोग अमन चाह रहे थे। लेकिन दहशतगर्द इंडिया ने, ये मेरी बात जो काबिल गौर है, दहशतगर्द भारत ने, दहशतगर्द मोदी ने, दहशतगर्द भारतीय जो अफवाज है उन्होंने हम पर दहशतगर्दी करने की कोशिश शुरू की। मिसाइल दागे गए, मासूम शहरियों की, मासूम बच्चों की जानें ली गई, ये दहशतगर्दी की गई। बताया ये जा रहा है कि जी हम लोगों ने दहशतगर्दों के जो अड्डे हैं उन पर अटैक किए। यार कौन से दहशतगर्द हैं जो अपने 4 साल के बच्चे को अपने साथ रख रहा है? कौन सा दहशतगर्द है जो 10 साल के बच्चे को साथ रख रहा है? कौन सा दहशतगर्द है जो अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को साथ रख रहा है? इंडिया बेसिकली खुद दहशतगर्द है। मेरी तमाम मीडिया पर्सन से तमाम के तमाम मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई मेरी किसी तक भी मेरी आवाज़ पहुंच जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो एंकर पर्सन है, ख़ासकर हमारे सीनियर एंकर पर्सन, वो इंडिया को दहशतगर्द बोले। ये जारहियत वाला लफ्ज़ ये मुझे नहीं हज़म नहीं हो रहा, मुझे हज़म नहीं हो रहा। हो सकता है मेरे जैसे कई और भी हों जिनको हज़म ना हो। इंडिया दहशतगर्द है तो उसे बोलें दहशतगर्द। उसने दहशतगर्दी की कश्मीर में, वो मतलब 80 सालों से तकरीबन दहशतगर्दी कर रहा है। और क्या कर रहा है? 9 लाख 6 लाख ये आर्मी अपनी उसने इंडिया में दाखिल की। क्या कर रहा है? दहशतगर्दी नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? बलोचिस्तान में हमारे साथ दहशतगर्दी कर रहा है। अफ़गानिस्तान के वायु से उसने हम पे दहशतगर्दी करने की कोशिश की। इंडिया दहशतगर्द है। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है यार, फेम मिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात है, हमारा ये ईमान है, अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो अनफेमिंग के डर से ना ये वाली बात को छोड़िएगा ना, इंडिया को दहशतगर्द बोलें। तमाम जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया जो हमारे पर्सन हैं, इंडिया को दहशतगर्द बोलें। इंडिया दहशतगर्द है। फ़लस्तीन में यार दहशतगर्दी नहीं हो रही। कहाँ पे है? आलमी ताकतें कहाँ पे हैं? कहाँ पे खड़ी हुई हैं? कहाँ पे वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ पे खड़ी हुई हैं? जगह जगह पे मुसलमानों की तज़लील हो रही है। हाँ, पाकिस्तान ने 3 दिन बाद ये बताया है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना हुआ ये हमारा मुल्क है, आप इसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने ये बताया है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद था, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह, और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो दुनिया वालों सुन लो, पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठा के, जो दहशतगर्दी है आंख भी उठा के इसको आंखें दिखाने की कोशिश ना करना, दहशतगर्दी करने की कोशिश ना करना। हम लोग अमन पसंद ज़रूर हैं, लेकिन किसी भी दहशतगर्दी का
ہم لوگ منہ توڑ جواب دیں گے. مودی کی تقریر سنی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, اور یقین کرو اس کے الفاظ جو ہیں وہ اس کے چہرے کے تاثرات کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے. چپیڑیں کھائی ہیں آپ لوگوں نے, چپیڑیں کھائی ہیں آپ لوگوں نے, اور اب بھاگیو امریکہ کی طرف. ہم لوگوں نے سیز فائر کا نہیں کہا, اور مجھے امریکہ کی بھی وہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, دس از نان آف مائی بزنس. جب تیرے بچے کو, تیرے جعلی گنڈے کو جب چپیڑے پڑنے کا ٹائم آیا تو کہہ رہا ہے سیز فائر کر دو. سب سے میری گزارش ہے کہ اسرائیل جو دہشت گردی کر رہا ہے اس پہ آواز اٹھائیں, بتائیں اور بولیں کہ پاکستان ایک سپریم لیڈر کے طور پہ کھڑا ہو گیا. تو جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے ہم وہاں جائیں گے, اور وہاں ہم لوگ اٹیک کریں گے, وہاں ہم لوگ مظلوموں کی داد رسی کریں گے. میری گزارش ہے سب سے. اور فلسطین والوں میں جسٹ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ شرمندہ ہیں آپ سے, لیکن انشاءاللہ تعالی ایمان جاگ رہا ہے. ہم لوگ آئیں گے, ہم لوگ تجھے بچائیں گے, اسرائیل کو بھی نیست و نابود کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بھارت جیسے تو لپ لپیڑے سر 4 گھنٹے نہیں نکال پائیں گے. تو میری یہ گزارش ہے کہ پاکستان کی آواز بن کے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے رکھیں, اور ساری دنیا کو, دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, ساری دنیا کو بتائیں انڈیا دہشت گرد ہے. اس کا نام دہشت گرد ملک کے طور پہ لیا گیا. یہ میری گزارش ہے. اور پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. یہ پاکستانیوں نے, پاکستانی افواج نے الحمدللہ ثابت کر دیا. بات کر رہا تھا انڈیا جیسے لپ لپیڑے 4 گھنٹے نہیں نکال پائیں گے. تو یہ جو نیچے میں ویڈیو چلا رہا ہوں نا, یہ بیسیکلی انڈیا کو تو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا نے دیکھا. ہمارے وہ جنرل نے کہا تھا کہ جب ہم کریں گے تو دنیا دیکھے گی, ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ویڈیو میں بیسیکلی جو نیچے چل رہی ہے نا, یہ اسی لیے چلا رہا ہوں کہ دیکھ لو ہم یہی حال کریں گے. جہاں پہ بھی مسلمان ہمیں مظلوم نظر آئیں گے, ہم لوگ ان کی آواز بنیں گے, ان کا سایہ بنیں گے, مظلوموں کا ساتھ دیں گے. نیچے جو ویڈیو چل رہی ہے یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہماری جو خاموشی ہے امن کے لیے, اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے, اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. فلسطین تجھ سے وعدہ رہا, انشاءاللہ تعالی آئیں گے, مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. بھارت دہشت گرد, بھارت دہشت گرد, بھارت دہشت گرد. یہ دہشت گردی دنیا نے دیکھی, ہم لوگوں نے دہشت گردی کا جواب دیا, اور دوبارہ بھی اگر کسی نے یہ ہم پہ دہشت گردی کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, اور گھر میں گھس کے ماریں گے. نیچے نظر آ رہا ہے نا, گھر میں گھس کے مارنا کسے کہتے ہیں, آ رہا ہے نا نیچے نظر, گھر میں گھس کے ماریں گے. پاکستان پائندہ باد.